नमस्कार दोस्तों, अब ये चीज पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रही है कि ये डिस्कशन, मतलब ये तो अगर आप देखो तो कुछ सालों से हो ही रहा है कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, अच्छे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और यहाँ पर बात हो रही है कि आपको यहाँ पर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मतलब इंडिया के साथ उस लेवल के रिलेशन सुधारने हैं अगर आपको, तो बहुत सालों तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आपको कई मौके दे चुके हैं। एक बार तो आतंकवादी हमला हो गया, फिर भी आप पर ट्रस्ट करके आपको यहाँ पर मतलब आपके साथ जो रिलेशन था वो मेंटेन रखा था, लेकिन फिर उसके बाद हमारे जो सब्र का पारा था वो टूट गया। और उसके बाद अब जो है इंडिया मुड़कर नहीं देखता पाकिस्तान के साथ, क्योंकि भले ही इतना पड़ोस में देश हो, भले ही हमारे कई सारे जो लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा अगर उनके साथ बिजनेस करेंगे, लेकिन फिर भी इंडिया उसकी तरफ देखना नहीं चाहता। और अगर पाकिस्तान के साइड से देखो तो पाकिस्तान को भी पता है कि भाई थोड़े थोड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े स्टेप्स में इंडिया मानेगा नहीं। हालांकि ये भी डाउट है कि वो जो कह रहे हैं कि बेबी स्टेप्स, अब किस चीज में बेबी स्टेप्स लेने हैं। अगर मान लीजिए किसी ऐसी चीज में है तो वहां पर भी इंडिया मना कर देगा। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे स्टेप लेकर इंडिया के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं पहले, और उसके बाद ट्रेड शुरू करेंगे, रिलेशन सुधारेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के इक़दामात वहां भी आपको जिसे कहते हैं ना बेबी स्टेप से काम शुरू करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है भारत में, मुझे ये लगता है कि वो ये समझती है कि अगर पाकिस्तान पे दबाव बनाए रखा उन्होंने तो पाकिस्तान जो है वो प्रेशर में आ जाएगा और बहुत सारे कंसेशन हम पाकिस्तान से ले सकेंगे और पाकिस्तान को मजबूर कर देंगे एक ऐसे मुकाम पे जाके जहाँ पाकिस्तान के पास मजीद कोई ऑप्शन ना रहे। मसला ये कि हमारे हलीफ ममालिक की तादाद भी कम होती जा रही है। एक जमाने में सऊदी अरब आपका बहुत बड़ा हलीफ था, वो नहीं रहा। ईरान साथ के ताल्लुकात कशीदा हैं, अब तुर्की तक से ताल्लुकात में कशीदगी आ रही है, अमरीका से तो है ही कशीदा। तो मुझे ये लगता है कि हमारे ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। हमें खारजिया पॉलिसी पे, हमें अपनी जो हमारी माशी पॉलिसीज हैं उन पे काम करना पड़ेगा। और ये जो बार बार हम 28 दफा ले चुके हैं IMF से बेल आउट पैकेजेस देते हैं और इस तरह जो कहते हैं फायर फाइटिंग करते हैं, हर मसला खड़ा हो जाए उसको फिर आग बुझाने, फिर अगली आग तक देखा जाएगा। तो उसको छोड़ के जिस तरह साहब ने कहा था कि हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं, सिर्फ खारजा पॉलिसी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, डॉक्टर पॉलिसीज बनानी पड़ेगी और उन पे काम करना पड़ेगा, मईशत को मुस्तहकम करना पड़ेगा, खारजा पॉलिसीज के खतूत वाज़ा करने पड़ेंगे ताकि लोग जब आपसे नेगोशिएट करने आए तो उनको पता हो कि वो किस पैरामीटर में रह के आपसे नेगोशिएट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे काम करने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त तो सारा फोकस जो है इस पे कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। कि हमारी खारजा पॉलिसी में जहाँ हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अहम है, यकीनी तौर पे वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात गैर मामूली तौर पर अहम होते हैं। तो आप समझते हैं नई हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट की इंडोर्समेंट है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ये वाकई एक फैक्ट है। चूँकि आप फॉरेन ऑफिस में रहें, कश्मीर वहाँ डिस्कस होता है, अफगानिस्तान वहाँ डिस्कस होता है, पिछले बरस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इंतज़ाम बाकायदा डिस्कस हुआ, 5 मीटिंग्स हुई उसके ऊपर। तो ये जब सारी चीज़ें खारजा पॉलिसी की, जैसे कि डॉक्टर हुमा बकाई साहबा कह रही हैं कि ये जब मिलिट्री ओनरशिप होती है तो तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहब ने जो मुख्तसरन जायज़ा लिया है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, और बहुत खरा जायजा लिया। इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, या जो हमारी मिलिट्री का, आर्मी का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, उसको ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि 100% जो है वो फॉरेन पॉलिसी उधर से ही चलाई जाती है, फौज ही फॉरेन पॉलिसी बनाती है, फौज ही फॉरेन पॉलिसी चलाती है। उसमें कुछ एरियाज इत्तेफाक से उनका तयन कर दिया गया है कि इनमें आपने मुशावरत करनी है और इसमें जो है वो फौज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। मिसाल के तौर पे जब न्यूक्लियर मामलात की बारी आएगी तो उसमें फौज का ये कहना है कि उसमें उनको शामिल किया जाए। उसके बाद आता है आपका हिंदुस्तान से ताल्लुकात, वॉशिंगटन से, अमेरिका से ताल्लुकात। ये जो CPEC वगैरह का कोई बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है तो उसमें अफगानिस्तान खास तौर पे। इसके अलावा अगर आप कहें कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या जो फौज है वो
یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ افریقہ میں کیا پالیسی ہے پاکستان کی، لیٹن امریکہ میں کیا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کیا ہے، فلپین سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، یا فار دیٹ میٹر یہ جو آپ کا پورا گلوب ہے، اس میں سے صرف 4-5 ملک نکال دیجئے جن کے بارے میں کہ فوج کا جو ہمیں پریکٹس نظر آ رہی ہے کہ اس میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے، یعنی 35 سال ہم اس دشت کی یعنی سیرہ نوردی کی ہے ہم نے، کہ اس میں بہت زیادہ حد تک وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک مل کے بات ہو، ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو جس میں کہ جب بھی ہم نے کچھ کرنا ہے، مثال کے طور پہ افغانستان پہ حملہ ہوتا ہے، عراق کو ضائع کر دیا جاتا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ فوج باقاعدہ طور پہ اس میں شامل ہے فارن پالیسی کے پروسیس میں، لیکن اس میں کچھ اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو جس طرح ہما بکائی صاحبہ ہیں، یعنی وہ لوگوں ان کے ہم باقاعدہ پڑھے جاتے ہیں، مقالے لکھے ہیں، مضامین لکھے ہیں، اخبارات ہیں آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کا متین حیدر ہے، یہ سارے لوگ جو لکھتے ہیں ان کو کولیٹ کیا جاتا ہے، پھر آپ کے 100 سے زیادہ مشنز ابراڈ ہیں، ان سے آپ انفارمیشن لیتے ہیں، انپٹ لیتے ہیں، کیبلز بھی آتی ہیں۔ اس طرح کی جس کیبل کی طرف آپ اشارہ کر کے مسکرا رہے ہیں نا، اس طرح کی کیبل کبھی کبھی آتی ہے، اور اس کیبل کے ساتھ جو ہوا ہے یہ میری زندگی میں تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ کتنی خوفناک کیبل آئی ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے جی ڈاکٹر صاحبہ، کتنی خوفناک کیبل آئی ہے جس نے پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچا دیا۔ دیکھیے نا جی، بس وہی ہوا کہ somebody refused to toe the line. Yes, here is the عمومی point. طور پہ we toe the line. This time کیونکہ ایک غیر روایتی سیاستدان تھا، ایک غیر روایتی طریقہ سیاست ہے، اور اس غیر روایتی طریقہ سیاست میں انہوں نے اس کو اس طور استعمال کر لیا جس طور استعمال ہوا، اور اب میرا خیال ہے کہ ہم سب اس میں پھنس گئے۔ مجھے لگتا ہے وہ ضروری ہے، وہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں نا، اس میں اس طرح کے مسئلہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ ہمارے یہاں سلالہ بھی ہوا ہے، ہمارے یہاں اسامہ بن لادن بھی ہوا ہے، اور پھر جب ضرورتیں پڑتی ہیں، کنورجنس ہوتی ہے تو وہی موو آن۔ تو مجھ سے بہت دفعہ لوگوں نے باہر کی ٹیلی ویژن پہ اور یو ایس سے بھی لوگوں نے کہا کہ از دس سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو fracture the relationship. I think no, it's not going to fracture the relationship. جو ہماری relationship کی thematics ہیں کہ ہم utility partner ہیں، ہم tactical partner ہیں، ہم ضرورت کے وقت کلٹیویٹ کیے جاتے ہیں، ہم نان نیٹو الائے ہیں، ہم موسٹ الائیڈ الائے ہیں، ہم موسٹ سینکشنڈ الائے ہیں، اور ہم موسٹ بانڈ الائے ہیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے 70 سالوں کی پاکستان تعلقات کی۔ انور اقبال صاحبہ، ڈاکٹر ہما بکائی اور ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب اس بات پر قائل ہیں کہ واشنگٹن کا ابھی بھی دباؤ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیبل کے اوپر تو ہم بہت بات کر چکے، لیکن آپ چونکہ پہلی دفعہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ یقینی طور پہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ واشنگٹن سے دباؤ آتا ہے اور وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے؟ یعنی متین، ہم بہت آئیڈیلسٹک باتیں کرتے ہیں کہ دباؤ آتا ہے، کمپرومائز ہو جاتی۔ کون سا ایسا ملک ہے جس پہ دباؤ نہیں آتا؟ کون سا ایسا ملک ہے جو کمپرومائز نہیں کرتا؟ ایون امریکہ کو کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ نے نہیں کیا آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے موقع پر، جب افغانستان میں ان کو آپ کی ضرورت تھی، اس وقت ان کو کیا، وہ امریکی بالکل بچے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ نیوکلیئر ویپن پروگرام پہ کام کر رہے ہیں، آپ بنانے کے قریب پہنچ گئے، پتا تھا، لیکن ان کے انٹرسٹ ایسے تھے کہ انہوں نے کمپرومائز کیا۔ آپ کا بھی یہ ہے کہ اس وقت آپ کو یہ لگتا ہے، آپ ابھی تک اپنا، میرا خیال ہے ایک زمانے میں مجھے لگتا تھا کہ آپ نے مائنڈ اپنا میک اپ کر لیا اور اپنے فیصلہ کر لیا ہے چین کی طرف جانے کا، لیکن ابھی تک لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی ادھر ادھر دونوں طرف جانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو پھر بھی اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کے مفادات امریکہ سے اس طرح اتنے مضبوط مفادات وابستہ نہیں ہے جیسے پہلے تھے، تو اس لیے آپ بھی اور آپشن کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ بھی ان کا بھی مسئلہ ہے چین کو کنٹین کرنے کا، اور وہ انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، انڈیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا مفادات میں فرق، تھوڑا کیا بہت زیادہ فرق پڑا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو دوری نظر آ رہی ہے۔ اب بھی آپ کے لیے ایک گیم اوپن ہے، اگر آپ کھیلنا چاہیں، جو کہ آپ نہیں کھیلیں گے، ظاہر ہے کھیلنا چاہیے بھی نہیں، تو یہ ہے کہ اگر آپ گلگت بلتستان کو
اسی طرح استعمال کرنے دیں جس طرح کے پی اور بلوچستان ہوئے تھے کسی زمانے میں افغانستان کے لیے, اور وہاں سے بندے کے جائیں سنکیانگ میں اور وہاں جا کے لڑیں, تو آپ کو پھر آپ بہت ہی اہم ہو جائیں گے, الائی ہو جائیں گے آپ, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ورنہ آپ موسٹ سینکشن رہیں گے. اب مفادات ہوتے ہیں ملکوں کے, یہ تو اب کلیشے بن گیا ہے. ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتی ہیں, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ قوموں کے درمیان دوستی نہیں ہوتی, صرف مفادات ہوتے ہیں. پاکستان کی حکومت یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ اب ہم نے پیسے کس سے لینے ہیں. کیا ہم اتنے مطلب اخلاقی طور پہ ہم اتنے گر گئے ہیں. سعودی عرب کا رویہ جو ہے وہ کافی انسلٹنگ قسم کا ہو گیا تھا, جو انہوں نے لون وغیرہ دیا 2-3 بلینز, وہ جسے کہتے ہیں نا, وہ مطلب مارتے پہلے اور سوچتے بعد میں, اور میرے خیال میں ٹھیک بھی کرتے ہیں. تو اب یہ شہباز شریف کا بھی بالکل یہی ہے. سعودی عرب جانے کا مقصد جو ہے کہ میں نے پیسے کس سے لینے ہیں, قرض کس سے لینا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل کی بات ہے کہ عمران خان کا بھی سب سے بڑا پرابلم یہی تھا کہ میں نے پیسے کس سے لینے ہیں. اور سعودی وزٹ اس حوالے سے ایک کنٹروورسی بنی تھی بڑے عرصے تک. عمران خان جو ہے وہ نہیں گئے تھے اور بالآخر ان کو جانا پڑا تھا انہی پرانی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ جن پہ باقی حکمران جو ہیں وہ جاتے رہے ہیں. تو اگر آپ پاکستان کی جو اکانومک ٹائز ہیں یا ڈیپینڈنسی ہے سعودی عربیہ پہ, اس کو دیکھیں تو اس کے بہت سارے فالٹس ہیں. اس میں سعودی عرب جو ہے وہ نقد پیسے سے لے کے جو ڈیفرل پرائسز پہ پیمنٹس پہ جو ہے وہ آئل وغیرہ اور دیتا رہا. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی چیز جس کی وجہ سے سعودی عرب کی طرف یہ دیکھتے رہے کہ اس کو وہ ایک سپرنگ بورڈ کی طرف کے طور پہ بھی یوز کرتے رہے. کبھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا دوسری اس طرح کی طاقتوں کے ساتھ اگر ان کے تعلقات درست نہیں تھے یا خوشگوار نہیں تھے یا ان میں کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ سردموری تھی, تو اس کے لیے بھی. تو اس حوالے سے یہ ایک چیز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک سیٹ قسم کا پیٹرن رہا ہے. اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی سب سے بڑا مقصد جو ہے, پہلا بڑا, وہ پیسے مانگنا ہے. اور پیسے مانگنے کے حوالے سے جو پاکستان میں سب سے بڑے دعوے دار رہے ہیں, اپنے آپ کو خود کفالتی یا خود داری, یا اب جو ہے وہ ایک نیا تصور اقبال کا جو خودی کا اور یہ سارا آ رہا ہے, جو سے ایک مطلب مصنوعی قسم کی برتری کا یہ ایک شکل ہے یہ. تو وہ لوگ بھی انہوں نے بھی بالآخر یہی کیا کہ جا کے سعودی عرب کے آگے جو ہے وہ کشکول رکھا. لیکن عمران خان نے یہی قوم بنائی ہے, عمران خان نے یہی لوگ جمع کیے ہیں اپنے ارد گرد اور ان کو یہی سکھایا گیا ہے. ہم جاہلوں کی بات تو کرتے ہیں, ہم مدرسوں کی بات تو کرتے ہیں, لیکن یہ پڑھے لکھے جاہل, ان کا کیا کیا جائے گا؟ ان کے لیے کچھ چیز جو ہے, کوئی بات جو ہے وہ نہیں رہ گئی ہے جو کہ لوگوں کے سامنے نہ آئی ہو. اور عمران خان صاحب نے اسی قسم کا یوتھ جو ہے وہ اپنا شامل کیا ہے اپنی پارٹی میں, اور اپنے لوگوں کو یہی سکھایا ہے. یوتھ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ جی یہ نوجوانوں کی جماعت ہے. یعنی جس طریقے سے آپ اپنے پورے جو ہے وہ بھانمتی کا کنبا لے کے تو آپ جاتے ہیں وہاں پہ جو عمرہ کرنے کے لیے, یہ عبادت سے زیادہ ایک ڈسپلے ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے غریب لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت میں, یہ بات نہیں کہ آپ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں یا نہیں, آپ الیکٹ ہوئے ہیں تو آپ پاکستان کے عوام کے جو ہے ایک طریقے سے خادم ہیں, جیسا کہ شہباز شریف کہتا ہے. اور آپ اگر ٹائم بھی نکالتے ہیں کسی طریقے سے, کوئی بھی جو ہے وہ ریسورسز ریاست کے کسی حوالے سے بھی یوز کرتے ہیں, اور آپ اپنے ذاتی مقصد کے لیے, اور خدا کو خوش کرنا انسان کا ذاتی مقصد ہے, آپ خدا کو خوش کرتے ہیں یا ناراض, یہ آپ کا بہت ہی ذاتی قسم کا فیل ہے. اور اس کو ایک پورا قومی فیل بنا دینا, اور پوری الیکٹڈ کیبنٹ اور اس کے سارے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ان نیسسری قسم کا ڈسپلے آف ریلیجن ہے. اور یہ اس کے بہت ہی جو ہے وہ غلط قسم کے نفسیاتی اثرات عوام پہ پڑتے ہیں, اور عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کے ووٹ سے یہ لوگ الیکٹ ہو کے تو فی الفور جو ہے وہ عمرے اور حج اور اس طرح کے جو ہے وہ کاموں پہ نکل جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, جس کا بہرحال جو ہے
اس پہ سوچا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, سوچا جانا چاہیے. دوسرا سر, یہ جو آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے اس پہ ذرا کمنٹ کریں کہ یہ جو ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اندر جو حالات خراب ہوئے, مسجد نبوی کے اندر معاملات خراب ہوئے, جس میں جو ڈیلیگیشن گیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا, اور وہاں پہ خاتون انفارمیشن منسٹر جو تھی ان کے اوپر نعرے کسے گئے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب جو ہمارے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, سابقہ وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے بھی اس کے اوپر پلاننگ کو کی ہوئی تھی. ان کا بھتیجا جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے, انہوں نے بھی ایک ویڈیو ڈالی کہ جی ہم نے بگاڑ ڈالی دی ہے, یہ مسجد نبوی میں نماز ادا نہیں کر سکتے اور یہ اینڈ وہ. تو یہ ظاہری بات ہے, وہ سارے ڈیلیگیشن کے ساتھ تو اس طرح نہیں ہوا. باقی شہباز شریف صاحب کی تو بڑی ہائی پروف سیکورٹی تھی, وہ تو سارا کچھ کر گئے, ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا تھا. لیکن یہ جو اکیلے لوگ گئے تھے, شاہزین بگٹی اور اس طرح, تو ان کے ساتھ سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب ہمیں کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. ادھر ٹرکی میں سر پاکستانیوں نے پروٹیسٹ کیے اور ان کو وہاں سے نکالا گیا, اور ان کے اوپر سنا وہاں پہ پولیس ان کو پکڑ کے لے گئی, وہ اسٹوڈنٹ تھے. تو یہ پوری دنیا میں جو عمران خان صاحب نے یہ ہلچل مچا دی ہے, تو یہ لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے اپنے بچے بھلے ڈیورس والی شادی ہے, ڈیورس ہو چکی ہے, لیکن اپنے بچے تو لنڈن میں ہیں. بچے تو انہیں کے نا, وہ کون سا انہوں نے چھوڑ دیے ہیں, ان کو لنڈن میں بٹھایا ہوا ہے. عوام جو ہے اس کو ذلیل کر رہے ہیں, ان کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب نے سیاست کا آغاز کیا ہے کہ جی مار کٹائی اور فساد دنگا, اور ابھی انہوں نے کہا میرے ساتھ 20 لوگ اسلام آباد چلو, میں وہاں پریشر کروں گا, میں الیکشن کمیشن کو دباؤں گا, میں کسی کو نہیں مانتا, میرے لیے میری عدالتیں میرے خلاف ہے, بیوروکریسی میرے خلاف ہے. یہ کدھر جا رہے ہیں ہم سر؟ یہ تو آئندہ کہا جا رہا ہے کہ خانہ جنگی کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار رہا ہے, گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کی جگ انسائی ہو رہی ہے. سعودی عرب میں بیرسٹر صاحب لوگ, پوری مسلم امہ سے لوگ آتے ہیں, انڈونیشیا سے بھی آتے ہیں, ملیشیا سے بھی آتے ہیں, کہاں انڈیا سے بھی جاتے ہیں. کبھی ہم نے اس طرح کی چیز نہیں دیکھی جو پاکستانی کرتے ہیں. ایسا کیا ہے پاکستانیوں کو, ایسے کیا مسئلے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہر جگہ اپنے آپ کو ساتھ اس طرح کر رہے ہیں اور اپنی جگ انسائی کرا رہے ہیں؟ سر دیکھیں جی, اس میں ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے نا, اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے. اور چونکہ بیشتر جو پیریڈ آف ہسٹری ہے اس میں پاکستان میں چونکہ ملیٹری ڈکٹیٹرز رہے ہیں, تو اسی کے بطن سے جو آگے ڈیموکریسی نے جو سٹارٹ لیا ہے, اس میں ابھی تک لوگوں نے واضح طور پہ وہ لکیر نہیں کھینچی ہے کہ جمہوریت اور آمریت میں کیا فرق ہوتا ہے. پاکستان میں جمہوریت کو بھی آمرانہ طریقے سے اور آمرانہ رویوں کے زیر اثر چلایا جاتا ہے. جمہوریت کا جو اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا, اور اسپیشلی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو بہت ہی گراسلی وائلیٹ کر رہی ہے. جو ابھی آپ نے مثال دی خصوصاً اس کیس میں, دیکھیں جمہوریت جو ہے ایک پورا سلسلہ عمل ہوتا ہے, اور جب تک اس کے بنیادی لوازمات, بنیادی شرائط جو ہیں وہ آپ پوری نہیں کرتے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ووٹ کے زور پہ یا مجمع اکٹھا کرنے کے زور پہ جو ہے آپ کی مرضی یا آپ کے احکامات یا آپ کی خواہشات پہ سارے لوگ عمل کریں, تو وہی اصل میں آمریت کی ایک بدترین شکل ہے. فاشزم اس کو اسی لیے کہتے ہیں. اس میں اگر صرف الیکٹ ہونے کی بات ہے تو ہٹلر بھی الیکٹ ہو گیا تھا, اور فاشزم کے جتنے بانی اور یہ بڑے بڑے اس کے جو لیڈر ہیں وہ سارے الیکٹڈ تھے. اس طریقے سے دیکھا جائے ایک کنٹرولڈ قسم کی ڈیموکریسی کے اندر. تو اس میں جو ہے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو کلچر ایگزسٹ کر رہا ہے وہ غیر جمہوری ہے, لیکن وہاں پہ 5 سال بعد یا 4 سال بعد ووٹ کرانے کو لوگ جمہوریت سمجھ بیٹھے ہیں, جس کے نتیجے میں اب موجودہ صورتحال میں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ آدمی آپ جمع کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کی پارلیمنٹ, ملک کے جو ادارے ہیں, ملک کی عدالتیں ہیں, یا کوئی بھی جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو کیری آن کرنے کے لیے مختلف ملکوں, جمہوری ملکوں میں ہوتے ہیں,
تو آپ اس کو بائی پاس کرتے ہیں، چونکہ آپ کے پاس جی اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ اتنے لاکھ لوگ جمع کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی دوسرا آ جاتا ہے، خواہ اس کے نظریات، خیالات اور اورینٹیشن کتنی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ آپ سے 15 لاکھ آدمی جمع کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی چھٹی ہے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جس کو دوسرے الفاظ میں اور سادہ زبان میں یہ گنڈا گردی کی ایک شکل ہے۔ گنڈا جو ہے وہ کیا کرتا ہے الٹیمیٹلی، کہ وہ یہ کرتا ہے نا کہ میرے پاس زیادہ طاقت ہے، میں زیادہ بڑا چاقو مار سکتا ہوں یا گولی چلا سکتا ہوں، تو اس لیے لوگ میری بات سنیں۔ اس میں وہ ظاہر ہے دلیل کے بجائے یا کسی پروسیس کو فالو کرنے کے بجائے اپنا ایک طرز عمل جو ہے وہ لوگوں پہ مسلط کرتا ہے۔ تو وہی جو ہے اس کو اگر آپ بڑے پیمانے پہ مسلط کرتے ہیں کہ مثلا جی میرے پاس 10 لاکھ آدمی ہے یا 20 لاکھ آدمی ہے، اس لیے میرا یہ مطالبہ جو ہے وہ اسٹیٹ مجبور ہو جائے ماننے کے لیے اور گھٹنے ٹیک دے، تو یہ ظاہر ہے طاقت کا ہی ایک استعمال ہے، اس کی ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ شکل ہے جو ایگزیکٹلی اس وقت ہو رہا ہے۔ پہلی بار کسی نے دنیا میں کسی چائنیز کمپنی کا 1 بلین کے ایسٹ اٹیچ کر دیے، اور بیچارے وہ تھوڑا پریشان ہو رہے ہوں گے کیونکہ منی لانڈرنگ کا اور فیما FRA وائلیشنز کا کیس ہے ان پہ، 2 نمبر سے غلط طریقوں سے پیسہ یہاں سے نکالا ہے۔ دیکھیں چیمہ صاحب، اگر آپ ایشیا کو دیکھیں، 2 بڑے پاور ہیں، انڈیا اور چائنا۔ اب آپ کے پاس ابھی موقع ہے، کسی کے پاس بھی فار دیٹ میٹر، کہ ڈو دے وانٹ ٹو الائن دیئر اکنامی بزنس انٹرسٹ اینڈ سپلائی چینز ود انڈیا، اور دے وانٹ ٹو الائن دیئر اکنامی بزنس سپلائی چینز اینڈ بزنس انٹرسٹ ود ہوسٹائل چائنا۔ چائنا کا ایک برانڈ ہے بیسیکلی موبائل فون میں شامی کے نام سے نا جانا جاتا ہے، اور یہ جو شامی جو ہے اس کو انہوں نے اس کا کچھ $725 ملین انہوں نے چیز کا لیا ہے، اور یہ آج بڑی خبر تھی۔ اور ایک آدھ بات بتاؤں چیمہ صاحب، اس کو کرنے کے لیے پولیٹیکل ول، ایک ڈپلومیٹک ول اور ایک ملٹری ول، تینوں ہونے۔ نمسکار دوستو، اب آپ سب کو پتا ہوگا کہ شاؤمی والی سچویشن بیچ میں ہوئی تھی اور تقریباً $1 بلین اس کا جو ہے 8,000 کروڑ کے آس پاس اس کا ضبط کر لیا گیا تھا، اور یہاں پر اسی کو لے کر بات ہو رہی ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ انڈیا بٹنے والی ہے، ابھی جو ہے نا دنیا بٹنے والی، انڈیا نہیں دنیا بٹنے والی ہے انڈیا اور چائنا کے بیچ میں، اور امریکہ جیسا کنٹریز ڈیفینیٹلی یہاں پر انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا کو اب چوز کرنا پڑے گا کہ آپ اپنا جو الائنمنٹ ہے وہ کس کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ یا پھر چائنا کے ساتھ۔ اور اگر آپ یہاں پر انڈیا کو سلیکٹ کرتے ہو تو آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کو سلیکٹ کرو گے جس میں یہاں پر سرکار بدلنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جو ٹائی اپ کیے گئے ہیں وہ یہاں پر مینٹین کیے جائیں گے، جبکہ ہم سب کو پتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے، وہ جب چاہے تب آپ کو نکال سکتا ہے۔ اور انڈیا پہلا کنٹری ایسا بنا ہے جس نے چائنا کی ایک کمپنی کو یہاں پر اس کی ساری ایسٹ جو تقریباً $1 بلین کی ہے اس کو یہاں پر سیز کر دیا ہے۔ یہی بات ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے۔ چائنا کا ایک برانڈ ہے بیسیکلی موبائل فون میں شامی کے نام سے نا جانا جاتا ہے، اور یہ جو شامی جو ہے اس کو انہوں نے اس کا کچھ $725 ملین انہوں نے چیز کا لیا ہے۔ پہلی بار کسی نے دنیا میں کسی چائنیز کمپنی کا 1 بلین کے ایسٹ اٹیچ کر دیے، اور بیچارے وہ تھوڑا پریشان ہو رہے ہوں گے کیونکہ منی لانڈرنگ کا اور فیما FRA وائلیشنز کا کیس ہے ان پہ، 2 نمبر سے غلط طریقوں سے پیسہ یہاں سے نکالا ہے، اور یہ آج بڑی خبر تھی۔ اور ایک آدھ بات بتاؤں چیمہ صاحب، اس کو کرنے کے لیے پولیٹیکل ول، ایک ڈپلومیٹک ول اور ایک ملٹری ول، تینوں ہونی چاہیے، اور آج ہم نے ان کے اس کمپنی کا یہ قریب ایسٹس اٹیچ کر لیے۔ اب چائنا اچھلے گا، کودے گا، پھاندے گا، پر سچائی یہ ہے کہ ہم نے کر کے دکھایا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک بیسیکلی جو انڈیا کی فائنینشیل کرائم ایجنسی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اس کا جو ہے جس کا کام یہ ہے کہ اس طرح کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پکڑے۔ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے شامی جو کارپوریشن ہے اس کے اندر اس کی پروب کی، اور یہ پتا چلا کہ اس اسمارٹ فون موبائل کمپنی نے انلیگل ریمیٹنس جو ہیں وہ بھیجی ہیں فورن اینٹیز کو۔ ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور انڈیا جیسے نا ہٹ بیک کر رہا ہے چائنا کو۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب گلوان میں معاملات خراب ہوئے،
चाइनीज ने इंडियंस के फौजी मारे, इंडियंस ने चाइनीज के फौजी मारे, और वो सारा कुछ एक इवेंट हुआ था, आपको याद है। उसके बाद चीजें खराब रही, लेकिन इसके बावजूद इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $125 बिलियन तक चलेगी, ठीक है जी। और ये आप ये देख लें कि ये बहुत बड़ी ट्रेड थी इन अ सेंस के इसमें जो एक जिसे कहते हैं एज जाता है इंडिया को कि वो भले उसमें इंपोर्ट ज्यादा है लेकिन ये एक एज इस तरह जाता था इंडिया को कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो गई, इंडिया की जो थी वो मार्केट एक्सेस जो है वो उनके पास रही, और उन्होंने हालात खराब होने के बावजूद अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट डैमेज नहीं होने। दैट इंडिया चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कॉम्पीट। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, दो बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद द होस्टाइल चाइना। इंडिया अब मार्केट इतनी बड़ी है, वहां पे इन्वेस्टर जो है वो इतने ज्यादा आते हैं कि इंडिया शायद वॉन भी कर सकता था और बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उन्होंने सीधा जो बैंक अकाउंट एसेट्स हैं Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके वो उन्होंने पकड़ लिए हैं, और उन्होंने कहा जी कि आपने ये जो पैसा है जो कि इंडियन मालियत में जैसे मैंने बताया 5500 जो है वो करोड़ बनता है, यहाँ वो तकरीबन जो आप समझ लें कि 55 बिलियन रुपीस इंडिया के हिसाब से बनते हैं, पाकिस्तान के तो वो तकरीबन 110 अरब रुपया है जो उन्होंने जो है वो। अब आप इमेजिन कर लें, इसी से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि अगर $750 मिलियन की कंपनी के एक एसेट पड़े हुए हैं तो इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनीज हैं। और वो जो बार बार इंडिया के अंदर बात होती है कि जी जो बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मार्केट बड़ी है, और यही चीज है कि दैट इज फोर्सिंग चाइनीज टू बी इन इंडिया। अब ये उन्होंने कहा है जनाब कि इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी का उनका जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने ये पैसा 3 फॉरेन बेस्ड एंटिटीज को भेजा है, और वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली टैक्स इवेजन है, जिसे वो कह लें कि इसके अलावा जो है वो कुछ और चाइनीज स्मार्टफोन मेकर हैं उनको भी इन्होंने हिट किया। तो इंडियन जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कहा था कि तकरीबन जो Xiaomi है इसने कोई $88 मिलियन की जो टैक्स इवेजन भी की हुई है, ठीक है जी। और जो अब ये $88 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, और उन्होंने कहा कि ये हम जो है वो इन्होंने हमें देना था लेकिन नहीं दिया। अब जारी बात है कि ये चाइनीज के लिए एक प्रॉब्लम है, एक चाइनीज इन्वेस्टर के लिए। चाइनीज इन्वेस्टर जो है वो भी जिसे कहते हैं ना बिटवीन हार्ड एंड द रॉक प्लेस, वो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशन जो हैं वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। भारत के बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, कामयाब फॉरेन पॉलिसी, और पाकिस्तान के ब्लंडर पे ब्लंडर, जिस तरह मैंने कहा है कि दुनिया की तीसरी जंग शुरू होने वाली थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त मास्को से। हिलाली साहब, छेड़छाड़ की जरूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? ये मकसद क्या है ऐसा, और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें। लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह यह है कि कई दफा हम आउट ऑफ द नमस्कार दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया जहां जहां जा रहा है वहां वहां वो पाकिस्तान की प्रेजेंस को वहां से हटा रहा है, कोई भी ग्रुप हो। अब उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी है कि पिछले अगर आप कुछ महीनों से देखो या फिर 1-2 सालों से देखो तो सिचुएशन ये भी हो रही है कि कश्मीर को लेकर, मतलब POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और GB मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट इतने बढ़ गए हैं कि ऐसा लगता है कि एक तैयारी चल रही है इंडिया की
इंडिया की एक तैयारी चल रही है और इसको कभी भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और खास करके एक बड़ा प्लान होगा जिससे ऐसा होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कियोस मच सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि इंडिया जीबी और पीओके लेने के लिए ही यहाँ पर सारी चीजें करेगा। लग तो ऐसे रहा है कि बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनेगा, सिंधु देश बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया जो है वो अफगानिस्तान को ज्वाइन करेगा या फिर पख्तूनिस्तान बन सकता है, और आज का पाकिस्तान का पंजाब ही पाकिस्तान बना रहेगा और इंडिया को अपना पीओके और जीबी वापस मिल जाएगा। यही बात हो रही है कि आखिरकार ऐसी क्या सिचुएशन हो रही है कि भाई पाकिस्तान को इतना बैकफुट पर ला रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं, वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। भारत के बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, कामयाब फॉरेन पॉलिसी ऐसी दुनिया को, वेस्ट को, अमेरिका को, जिनकी हिस्ट्री 18वीं सदी के बाद आज तक दुनिया में जो कुछ भी इजाद हुआ है वेस्ट से हुआ है। आज आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे वेस्ट की स्टैंप है, उसके पीछे रशिया और चाइना की स्टैंप नहीं है। तो आपके ये जो फैसले हैं, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को किसी ऐसी डगर पर ले जाएं जहां से वापसी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाए, लेकिन देखें अब आने वाले दिन डिफाइन करेंगे कि क्या होता है पाकिस्तान में। से हिलाली साहब, छेड़छाड़ की जरूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? ये मकसद क्या है ऐसा और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें, और उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाओ, ना सिर्फ आजाद कश्मीर का मतलब है गिलगिट बल्तिस्तान हम आके लेंगे। अच्छा, एक तरफ इंडिया जो है बड़ा खूबसूरती से क्वाड के अंदर अपनी एक ग्रेट पावर्स के साथ अपने आप को सिंक कर रहा है, वहां से इंडिया जो है अपनी एक रीजनल जो अप्रोच है उसको भी ले रहा है कि हमारे यहाँ पे लीडरान का मसला यह है कि उनके पास जब 2/3 मेजोरिटी नहीं होती या सिंपल मेजोरिटी भी नहीं होती तो वो सारा टाइम जिसे कहते हैं तलवार उनके ऊपर लटक रही रहती है। नरेंद्र मोदी को इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड्स वो अच्छे से खेल रहे हैं। ये हमें ये चैलेंज जरूर मौजूद है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड अच्छे से नहीं खेल सकते। हम उधर यूक्रेन से भी डरे हुए हैं, हम रशिया से डरे हुए हैं, हम अमेरिका से डरे हुए हैं। हमें पता है कि भाई एक तरफ इमरान खान साहब को पता है कि मैं इलेक्शन जो अगर हार जाता हूं या मैं बहुत ज्यादा, और इंडिया ने किस खूबसूरती से पहले सार्क को डिसफंक्शनल किया, सार्क की अब कोई वैल्यू नहीं है। रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी कि पायन सार्क है ना, अगर इंडिया ने नहीं आना तो बाकियों को आने दे, वर्चुअली इंडिया आ जाए। मतलब इतनी थकी हुई स्टेटमेंट थी फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मैं समझता हूं कि ना तो दुनिया में वेल रिसीव किया गया। दैट वाज अ वीक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट, और इंडिया ने इसका मजीद फायदा उठाया कि पाइन ए जेडे मुल्क देना इन्होंने जरा खींचो, इनको और खींचो। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट दुनिया क्रिएट करनी शुरू कर दी है, जिसमें मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत हद तक कामयाब है। ने भी उनको इनकरेज किया है कि अब सीपेक को अगर आपने खत्म करना है तो काराकोरम हाईवे को इतना नजदीक पहुंच जाओ कि आप शेलिंग से उसको रोक सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, और अगर ये हो जाए तो ग्वादर का चाइना का जो रूट है वो दैट विल बिकम वेरी वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन बीच में अमेरिका की भी तो उन्हें शय हासिल रहती है, इसलिए वो छेड़छाड़। और जिस तरह राजनाथ सिंह साहब जो है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अपने बाकी खित्ते के ममालिक के साथ भी काफी ज्यादा वो एक्टिव हो रहे हैं, और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब भी बड़े एक्टिव हैं इंडिया के। और हमारी जो अप्रोच है वो डोमेस्टिक है, अफगानिस्तान के ऊपर है, कश्मीर के ऊपर है। अमेरिका हमारे लिफ्ट नहीं करा रहा, हमें अमेरिका ने लिफ्ट नहीं कराया तो चीन और रशिया के पास चले जाए, असी उत्थे फंसे हैं। और लुक एट वेयर इंडिया इज फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, चार्टिंग न्यू कोर्स ऑफ एक्शन, मेकिंग न्यू सिक्योरिटी अलायंस। लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह यह है कि कई दफा हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे। इंडिया आप देखें किस तरह पाकिस्तान को बाईपास करके नए इंस्टीट्यूशनल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है, तो साढ़े को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सवाए कोई OIC परत OIC हो जी मुंह नहीं लाती, जिन्हें कश्मीर के उत्ते कोई सेशन नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं किया। तो इस वक्त हम अगर देखें साउथ एशिया में, एशिया के इस पार्ट में रशिया से लेकर नीचे श्रीलंका तक
اور ادھر آپ دیکھ لیں افغانستان سعودی عرب سے لے کے برما تک، تو شاید ایک ہی اسٹیبل کنٹری نظر آتا ہے، دیٹ از انڈیا. باقی سب جگہ مسئلے چل رہے ہیں. India is still rising. First of all, Modi took office, and first he went to Japan, China, and Brazil. No prime minister had ever gone to foreign countries in his first 3 weeks in office. And he announced a few weeks later a new foreign policy for India. It was that India would no longer just be a balancing factor in global diplomacy, it would be a promoter of initiatives in global diplomacy. डायरेक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ जो इंडियन गवर्नमेंट या जहाँ जो सर्कल्स है जो बात हो रही है, पहली प्रॉब्लम है आरजू जी कि भाई जो श्रीलंका में हुआ या हो रहा है, पाकिस्तान उससे कितना दूर है? हमारे हिसाब से बहुत दूर. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि देखिए आजकल कई सारी वॉर चल रही है, ठीक है, वो रशिया यूक्रेन वाली चल रही है, उसके अलावा इजराइल हमास भी आप काउंट कर सकते हो, उसके अलावा भी कहीं ना कहीं जगहों पर कू होते रहते हैं, जैसे पिछले दिनों नाइजीर में हुआ था. तो कई सारी कंट्रीज दुनिया के अंदर ऐसी है जो आप चुनिंदा कंट्रीज हैं, वो स्टेबल काउंट कर सकते हो, खास करके यूरोप और अमेरिका के अंदर. लेकिन अगर ये आप नीचे एशिया वाला अगर आप सिचुएशन देखो, ठीक है, या फिर ग्लोबल साउथ में काउंट करो, तो एक ही ऐसा कंट्री मिलेगा जिसको मतलब कि वीक करने की बहुत ट्राई की गई, चाहे वो जॉर्ज सोरोस के बाद उसके प्रयत्न हो, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, चाहे फ्रांस और यूके की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट दी गई हो इंडिया की तरफ, मतलब उसके विरोध में, हमारे विरोध में. लेकिन फिर भी इंडिया की डेमोक्रेसी भी यहाँ पर स्ट्रांग है, इंडिया का जो ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ, वो भी बहुत स्ट्रांग है और होता जा रहा है. और उसके अलावा ये सारे जो लोग जो पहले इंडिया को मतलब दबा दिया करते थे, प्रेशर में लाया करते थे, अब पिछले 10 सालों से दिक्कत ये हो रही कि उनकी ये चीज खत्म नहीं हो रही है, मतलब उस टाइप की प्रेशर में इंडिया आ नहीं रहा है. कहने का मतलब ये है कि पूरा जो अगर आप ग्लोबल साउथ काउंट करो, एशिया काउंट करो, तो उसमें एक ही ऐसा कंट्री है जो स्ट्रांगली उभर रहा है. इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है. दुनिया के ये सारे मुल्क हैं जिन्होंने 15 से 31 मार्च 15 दिनों में अपने फॉरेन मिनिस्टर्स भारत को भेजे हैं. अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ग्रीक, रशिया, चाइना, ओमान, श्रीलंका, जापान, मतलब बेशुमार मुल्क, इन सब ने मैक्सिको, भारत में अपने मिनिस्टर्स भेजे हैं. ये है इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ भारत. ये अमेरिका का एक्स एम्बेसडर बता रहा है कि मोदी जी क्या हैं. रशिया के इन्वेजन के बाद जापान ने भारत को $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है. बात करें इससे आगे बढ़कर श्रीलंका की, तो आजकल वहाँ पे जो सिचुएशन है आपको भी मालूम है और काफी उसको सीरियसली लिया जा रहा है. आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों? जबकि हमने श्रीलंका को $1.4 बिलियन दिए, $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी दिया, अब भी दवाई भेज दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मदद कर रहे हैं आज के डेट में भी. पर और वहां उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक और काम कर लिया. उन्होंने वहां पे एक और काम जो कर लिया कि जो ये राजपक्षे वगैरह थे, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इंडिया और चाइना में रेस लगा दी, पैसे कौन ज्यादा देगा, आप देंगे. चाइना से बेतहाशा पैसा लेते रहे, देने की उनकी हैसियत थी नहीं. और आज हालत यह है अर्जू जी, स्ट्रीट लाइटें 5-5 घंटे दिन में बंद है, लाइट कट 7-8 घंटे, कचरा उठ नहीं रहा बिकॉज कचरे उठाने की जो गाड़ी है उसके लिए पेट्रोल नहीं है, बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे बिकॉज लिखने का पेपर नहीं है, स्टेशनरी नहीं है. श्रीलंका में सरकार के ऊपर, श्रीलंका कंट्री के ऊपर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और ये इतने से कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है. और उसमें सबसे बुरा जो किरदार अदा किया ना, वो चाइना का है. चाइना का यही होता है कि चाइना पैसे देता है खुल के और कंडीशंस इतनी टाइट रखता है कि एक ना एक दिन फिर उस कंट्री ने तबाह होना होता है. अब जब पैसों का अंबार आना शुरू होता है तो खर्चे भी बढ़ा देती है सरकारें, जैसे पाकिस्तान में हुआ, जैसे कीनिया में हुआ, जैसे मालदीव्स में हुआ. मालदीव्स को भी भारत ने जाके बचाया था. ऐसे
जहां जहां चाइना जाता है यही करता है, फिर वो कंट्री उसकी शकंजे में आ जाती है। अब श्रीलंका बिल्कुल तबाह हो गया, बैंकरप्ट हो गया, वहां की हालत खराब है, वहां पे बिल्कुल वेनेजुएला जैसी सूरत हाल है, मिनिस्टर सारे, कैबिनेट पूरी रिजाइन कर चुकी है, लोगों का हाल खराब है। ऐसे में सोशल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया है सरकार ने, कर्फ्यू लगा दिया है और श्रीलंका एक बिल्कुल ही तबाह होने के किनारे पे आ गया है। ऐसे में भारत बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है। कुछ महीनों पहले भारत ने शुरू की थी मदद, जब $900 मिलियन की मदद की, कर्जा दिया था श्रीलंकन सरकार को, फिर डिफॉल्ट पेमेंट पे काफी चीजें भी दी थी और बड़ी कोशिश कर रहा है भारत के श्रीलंका को किसी तरह स्टेबल कर दे। भारत इज नॉट लाइक चाइना के ऐसे मौके पे अपना कोशिश करे कि उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर ले। वो भारत ऑनेस्टली श्रीलंका को बचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का केस दूसरा है। पाकिस्तान में इस वक्त आर्मी को सबसे ज्यादा डर अगर है तो वो यही है कि यार इस सारे क्राइसिस में इस वक्त आसान है भारत मिनटों में पीओके गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा कर ले। जो श्रीलंका में हुआ या हो रहा है, पाकिस्तान उससे कितना दूर है? हमारे हिसाब से बहुत दूर नहीं। बाउंड्री नियाजी साहब खुद कह रहे हैं 40,000 टेररिस्ट यहाँ है। ये मिस्टर इमरान खान नियाजी कह रहे हैं, सुमित पीर नहीं कह रहा। और ये कुछ नॉन अननोन जोड़ लीजिए, जो 50,000 निहायती शरीफ नागरिक पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और अभी ये जो पावर वैक्यूम बना है, जो क्राइसिस बना है, द क्वेश्चन इज हाउ सेफ इज पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल। और अगर कुछ गड़बड़ अभी हो गई, बात किससे करे आरज़ू आज़मी को छोड़ने के बाद, तो छोड़। आपने देखा होगा हमने एज इंडिया करीब 500 प्रोजेक्ट आउट ऑफ इंडिया कंप्लीट, मैक्सिमम अफगानिस्तान में थे। पर आरज़ू जी, आपको एक चीज कहीं नहीं मिलेगी कि इंडिया डेट ट्रैप। आपको कोई कंट्री ऐसी मिले जिसने बोला भाई इंडिया ने मैं डेट ट्रैप में फंसा। हमने भी दुनिया की मदद। दुनिया में आज 50 कंट्री आरज़ू जी ऐसी है जो चाइनीज डेट ट्रैप में फंस चुकी है। 50 इज 1/4 ऑफ द टोटल कंट्रीज। ये बहुत खतरनाक और डरावना नंबर है। अभी पीछे मोजाम्बिक में क्या हुआ, उनके पास एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, चाइनीज से $200 मिलियन लिए, कब्जा कर लिया जी एयरपोर्ट पे। $200 मिलियन में तो जमीन नहीं मिल जाए एयरपोर्ट की 1 साल पे लीज पे। एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हवन टोटा पोर्ट। उन्होंने श्रीलंकन से ले लिया 99 साल में। ग्वादर की हुआ ये है कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, हमें बुलाया नहीं जाता। हम दरख्वास्त करते हैं, हम उनको दरख्वास्त करते हैं कि हमें सुना जाए, हमें शामिल किया जाए, रिजेक्ट हो जाती है दरख्वास्त वो। और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सलामती कौंसिल में हमारे साथ रशिया और चाइना मौजूद थे, ना तो हम उनके जरिए अपना टाइम करवा सके। अब हम भवन में फंस चुके। ना अफगान हुकूमत पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, ना अमेरिका इस मामले में ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। इंडिया वैसे ही हमारा दुश्मन है। चाइना का जो स्टांस है वो पाकिस्तान के 74 साल में पहली मरतबा। और वो हमें कोई ऐसी गंदी जुबान और गाली नहीं है जो दुनिया के हर फोरम पे इंडिया नहीं दे रहा, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है। ये कौन सी खारजा पॉलिसी है जनाब? इसको कौन सी खारजा पॉलिसी आप कहेंगे? भारत का तो असर रसूख वैसे ही आ गया ना। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में वो शामिल है, तो क्या एस्टोनिया और दीगर जो ममालिक है, नाइजर है, नाइजीरिया है, उसके अलावा नॉर्वे है, क्या भारत के उनसे ताल्लुकात नहीं है? कोई मीनारे पाकिस्तान आया है, कोई घर आया है, मगर मकबूजा कश्मीर पर इस तरह किसी ने कब्जा तो नहीं किया आपके दौर में जिस तरह कब्जा हो गया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों को इस बात की जरा सोचनी चाहिए कि उनकी पॉलिसी आखिर है क्या। अब सबसे ज्यादा पॉलिसी उनकी फ्लक्चुएट होती रहती है कि आज मान लीजिए कि पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो अमेरिका के पैरों में गिर जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अमेरिका इंडिया की तरफ थोड़ा झुकाव रखता है तो रशिया के साथ रिलेशन बढ़ा लेंगे, उसी रशिया के साथ जिसका वो सोचते हैं कि वो इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त है और हमेशा रहेगा। लेकिन पता नहीं, अब इंडिया जो है अमेरिका के साथ अपना स्टांस ज्यादा क्लियर कर रहा है, तो हम भी रशिया के साथ चले जाएंगे। अब रशिया, मान लीजिए कि इंडिया ने एक चीज यहाँ पर बोल दी रशिया को कि भाई आप जरा पाकिस्तान की तरफ जा रहे, वो गलत जा रहे, तो रशिया तुरंत वहां पर स्टॉप कर देगा, क्योंकि रशिया सिर्फ इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए ही पाकिस्तान की तरफ जाता है। और जब रशिया को पता चलता है कि इंडिया ने ये चीज नोट कर ली है, तो अब हमें आगे जाने की जरूरत है नहीं, और इंडिया और बाकी रशिया तुरंत स्टॉप कर जाता है। अब बात यहाँ पर यह है कि चाहे यूएनएससी हो, चाहे किसी दूसरी जगह पर हो, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वालों कोई कंट्री बचा नहीं है। अकेला कंट्री था चाइना उसके पास। अब चाइना भी सोच समझता है कि भाई हर जगह पर तो मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ, आपकी हरकतें ही ऐसी है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये है कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, हमें बुलाया नहीं जाता। हम दरख्वास्त करते हैं, हम उनको दरख्वास्त करते हैं कि हमें सुना जाए, हमें शामिल किया जाए, रिजेक्ट हो जाती है दरख्वास्त वो। और जो बाइडन, आपको बताया जब अमेरिका की इतनी बड़ी 20 साल जो बाइडन हमें राब्ता नहीं करता हमसे। हमारी पॉलिसी है क्या?
संजीदगी से मैं समझना चाह रहा हूँ अफगान इशू पे, अमेरिका के ऊपर सारी और चाइना हमारी पॉलिसी क्या एक चीज क्लियर है कि आइसोलेशन में जा रहे हैं हम लोग। इन्होंने किया या उन्होंने किया उसको छोड़ दें, आइसोलेशन में है। वैसे एक होती है ना कश्ती जब भंवर में फंस जाए ना, तो ये इल्जाम लगाना कि इसकी वजह से उसकी वजह से, ये सेकेंडरी हो जाते हैं। असल प्रॉब्लम ये होता है कि वो भंवर में फंस गई है। अब हम भंवर में फंस चुके। ना अफगान हुकूमत पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, ना अमेरिका इस मामले में ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। इंडिया वैसे ही हमारा दुश्मन है। द्यामर इशू के ऊपर चाइना का जो स्टांस है वो पाकिस्तान के 74 साल में पहली मरतबा, तो ये बेसिकली क्राइसिस है बहुत बड़ा कि यहाँ हम डोमेस्टिकली इतने बुरी तरह आपस में लड़ रहे हैं और बाहर से दुश्मन हमें चाहता भी यही है कि हम इसी तरह लड़ते रहें। आप ये देखें कि इंडिया की, चाहे हम बड़े खुश हों अपने तय के जी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में ज़ाया हो गई, लेकिन वो अफगान हुकूमत जुबान किसकी बोल रही है? आप अमेरिका कहें, आप इंडिया कहें, वो सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सलामती कौंसिल में हमारे साथ रशिया और चाइना मौजूद थे, ना तो हम उनके जरिए अपना टाइम करवा सके, लेकिन चीनी मंदूब कह रहे हैं कि जी उनको वहां अफगानिस्तान के अंदर से एक ऐसी मूवमेंट नजर आ रही है जो उनके खिलाफ सिंकियांग में इस्तेमाल हो रही है और हो सकती है कि हर मुल्क जहां हम इतना राग अलापते हैं कि जी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी में पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान का अमन है, और हम चलते हैं और वो हमें कोई ऐसी गंदी जुबान और गाली नहीं है जो दुनिया के हर फोरम पे इंडिया नहीं दे रहा, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है। ये इसको आप फेलियर कह रहे हैं, हमारा सफारती फेलियर कह रहे हैं, या जो भी कह लें, कि हम इतने कमजोर नजर आ रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारी से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस सिनारियो में तो बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सके। हम यहाँ बैठ के शाह महमूद कुरैशी साहब जितने मर्जी मीडिया टॉक कर लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत। ये कौन सी खारजा पॉलिसी है जनाब? इसको कौन सी खारजा पॉलिसी आप कहेंगे? भारत का तो असर रसूख वैसे ही आ गया ना। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में वो शामिल है, तो क्या एस्टोनिया और दीगर जो ममालिक है, नाइजर है, नाइजीरिया है, उसके अलावा नॉर्वे है, क्या भारत के उनसे ताल्लुकात नहीं है? क्या भारत के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं है? क्या हमने रशिया को और चाइना को बिल्कुल जूते की नोक में नहीं रखा हुआ? क्या हम उनसे बात नहीं कर सकते? हमने कुछ नहीं किया। हमारी ये कमजोर खारजा पॉलिसी है। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब आप कहते हैं कि जी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर आप क्यों वो कह रहे हैं कि हमें इंतजार है उस फोन कॉल का कि कब वो फोन बजेगी, कब घंटी बजे कि जिसमें जो बाइडेन से ये बात हेलो कर सके? दूसरा नहीं चाह रहे हैं हमारे साथ, मसला यही है। सबसे बड़ा मसला अफगानिस्तान नहीं चाह रहा हमारे साथ रिलेशन मजबूत करना। अच्छा, अगर पाकिस्तान तल्लुकात ठीक करना चाहता है तो फिर बढ़ के मारना बंद करे। जितने जो कि हम हैं हमें पता है। माफी मांग लें। नहीं, मुझे एक सेकंड ना, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान पर कभी इस तरह हालात बने थे पाकिस्तान के कि दुनिया में पाकिस्तान तनहा रह जाए? उस चाइना को आप सीपैक रोल बैक करके वो ईरान से नया मायदा कर ले, और आप मुझे ये भाषण दे रहे हो कि मेरा वो सुन नहीं रहा फोन। एक सेकंड बीबी, वो सुन नहीं रहा फोन कॉल, और इससे पहले कि आप मुझे ये हदायत करें कि आपकी बात सुनने के लिए वाजपेयी जो था वो मीनार पाकिस्तान आ गया था और मोदी जो है वो आपके घर आ गया था। ओ भाई, कोई मीनार पाकिस्तान आया है, कोई घर आया है, मगर मकबूजा कश्मीर पर इस तरह किसी ने कब्जा तो नहीं किया आपके दौर में जिस तरह कब्जा हो गया।